Lamsogo kapangni khasok rangchakni marekising o hasteni joto khaganang mayaganang lugrok जों कक्टमा थुना फायो कक्टमा आवायो कक्टमा नराव नायो हामिया काम नराव कमेन्ट खालायो याबा जों कक्टमा थुमान थुमान चुंबो बिसिदक बिसिसनि लाई दंखा दिनियो अरो लुवा जिजाक बबाग्रा फाइनाय बर'नि वारियर्स बर'नि सेंग्रा अरबो फाइनाय जों कपाल गाहाम फाइबा लगे लगे न बरम गोनां फाराग थाबा याबा जों खरसानाय बयहा खुलुमो सर लामसोगोन सांग्रितिला हामना बसा बले हामबाय न बरम गोनां दिनि तो मारनि तुजुल मांबाय ना अरा पान्दाङै दङ खुमुलुं दलित गोलैनाय आबो खुबै नरकनि समरामानि यापेरिबेनि खरांबाय ताइ चिरिंबानि खरां कायसे कायसे बदलनि खुनु नाथावनाय एकदम चीनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नि बिसिं नरने पक्का जीत जों कालेक्ट खालायमानि फियाबा आरनि बिसिं गबो केसिसा असकांग लुकर खायमेथिक जाखा जरा कायसाव सालकिजा सकां साइतंग हास्तेनि मन्त्री अखरा এইবার এডিসি নির্বাচনে আমরা যেভাবে হোক এডিসি কে দখল করবে 28 ফিয়াবা মিয়ানি সালো সাউকা তখন আমি বলছে না আমরা বলছি যেহেতু জুতে আছে আমরা শরিক দল অবহাইকে কক ফেলাইতাম ববহাই কক সাইতম্ব বলে হামবাই নরবো যেহেতু মিডিয়া বা নুখা जों नुखा एक्चुअली नरखायनो आबो तो बास्तव जेता थांनाय 1 मास धरे বা 1.5 मास ধরে আমরা 28 আমরা বলতে তখন আমরা কিন্তু জুট সঙ্গে কিনে উনি আমরা বলছি না আমরা বলতে শুধু বিজেপি কে উনি বলেছিলেন 28 এর বেশি দখল করব কিন্তু এটাই আমরা বলতে চেয়েছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটু চিন্তা ভাবনা করে বললে ঠিক হতো কারণ ওরা বলছিলেন এডিসি তে আমরা অপোজিশন এডিসি তে কোনো অ্যালায়েন্স নেই কিন্তু ওই ব্যক্তিরা আজকে আবার বলেছেন যে यस আমরা জুট সঙ্গী নিয়ে আমরা কাজ করব ত্রিপুরামথা আইপিপি কে উনি জুট সঙ্গী আজকে আবার গতকালকে আমরা প্রেসে দেখেছেন एक्चुअली তাম সানায় जों दागिन बागि आमबागि साइ दङ म जे खाइ दंमानि म सम्पूर्ण ত্রিপুরামথাनो ब्लेम खानि बागै একটা চক্রান্ত চলি दं যে চক্রান্ত তিনি নুকজাখা म ত্রিপুরামথান কোন দুষ্কৃই কারণ তিতিয়াদি যে হাপাংন যেভাবে বড় করাপশন হনকা তিতিয়াদি যে হাপাং সামং খায়ানি সাকা 6700 কোটি বা 6600 কোটি সামথিং রহকানি সামারা ও সম্পূর্ণ ফলস হইছে जों आगे बसर न नासे खमना तंखाय इडि नन यागो दंगो सीबीआई नन यागो दंगो तांगे रियासा सीबीआई इडि तांगे हिमाले आम सम्पूर्ण मिथ्या भाबे चिन बरनो एक बिभ्रांत खानिबो चेष्टा खाइ गमो काइसावबो जेता बिभ्रांत बरनो जे खाइ दंमनि अब तिब्रा तिनि बुसि पाइ आं आबन चिचे माननीय मंत्री न तो नखना ट्राइबल फेयर मंत्री मिन तो प्रोटेक्ट दिन हुम किशोरे हां रांनि दापट टक बुकु खुति खुंनाय बरनो रां 25000 नाय दाबो नखना ब दादन हाय काइसा दादन ও দাদন বন্ধ খানে নং ব খরকসা মন্ত্রী রাজ্যনি মন্ত্রী ব শুধু বিজেপি পার্টি খানে মন্ত্রী কিন্তু ব অব সিনা নাংসুন খরকসা মন্ত্রী যদি অমতি কক সামানি মতো আঙা সাকে সম্পূর্ণ অব ইমেচুর মিনিস্টার হইছে অবনি কিন্তু রেজাল্ট মানে পাবলিক নাই দং হইছে বরমনা কোকুবইন বিজেপি বে কথাওই নরক টিটিডিসি সংমারি যদি বাতাই খাই বসে খতিদা अंनाय नाखे बा लाव बाननाय बबो हायनो नादि अब ताबो जों कोनो साइमेनियाको म चिन बोबागा नाय दङ चिन सेन्ट्रल नेतृत्व नाय दङ एलायन्स अंखाके बोसोर लाबंनाय बोसोर लस संनाय कारण जों लस नि बागै जों पार्टी खाया जों तिप्रासन हामखायनि बागै अंना नाङै बो तिप्रासन हामखायनि बागै अंनाय अंनि आंखौ तिप्रासन हामखायनि बागै जों अंनि आंनाय अब सम्पूर्ण चिन बोबागाननि पयदा मा दंनाय तामनि बागै हिमाले जों जदि एलायन्स संनायखौ नुखना थांनाय 2023 विधानसभा जेफोर इलेक्शन जों जे थानसाखौ बासै मा खामो तिनि तिनि 13टा एमएलए आंला खामो जों मिनिमाम 22टा एमएलए जों मा खामो কিন্তু হাইপেন जों एमएलए नासिगे चिनि मेन जे कोर डिमांड जे चिनि एग्रीमेंट जे त्रिपाखी चुक दंमनि अब नासि किन्तु जों तिनि सरकारा जों थाङो तिनि एलायन्स मन कायसा बागा साव ত্রিপুরামথা सरकारा दङ ठीक और किन्तु टू टार्म दङ जों किन्तु वी आर नट गवर्नमेंट वी आर द पार्ट अफ द गवर्नमेंट कायसा पार्ट जों वी आर नट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी डिसीजन किन्तु चिनि बाय चलिया बीजेपी नि बाय चलो दैट मीन्स और जों गवर्नमेंट कायसा पार्ट गो चितान बे पार्ट खांखौ अब स्राय তিনি সিপিএম রকমা বরক সাউতা বরক সরকার তমলে নি নো উই আর নট এ গভর্নমেন্ট উই আর এ পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট যিনি যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অবনো ইমপ্লিমেন্টেশন খানে বসে তিনি গভর্নমেন্ট যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে চুক্তি মানে ত্রিপাক্ষিক যে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরামথা যে এগ্রিমেন্ট খানে মানে ইমপ্লিমেন্ট খানে বসে তিনি
সরকার বাই जों tongoi tong haja otherwise kini chen kore nok nukna BSC chairman sabni yaga tini broni nominated ha tini BC election khaya जों tini fight khai tong nang nuno ka saimenya kono government tongoi government against fight khemana tipra mothon ekmatro party government to जों government against sangma khai fight ma khai tan moge saya tong hangge जों government जों mas karon chini ideology aim in ideology bin mai fer borok manta kisa sungmu TDG hapangni kasam CM ex CM chini borok mana Radha Charan Borma bini khukti kaisa kok je 2023 sono CPIM no dukariya khai Tripura mo thabo bubagra chung Tripura hasteni chief minister sama kamu Tripura sanaba bini khukti kok no bondukona engkai obo tabuk je 2028 je Tripura sani bisingo ba bubagra no CM sanna hamani aboni sekano sungman kamu dukari bisi manja optirok কোনো বাড়িতে নেই দুকা ত্রিপুরা সাবরি খাবা দীর্ঘদিন নময় বিগত দিনে সব সরকার চালাও তিনি সানা থাঙ্কে ভারত ডেমোক্রেসি মানে পরে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ঠিক কিন্তু আফটার ডে 1978 ni jimin sabo government form khai tongba tripura jo bangpon to government form khai tongle asu jodi go government form khai tong ge tripura sa tin tange deprive na edisi to maximum number ni ban yagan সরকারও tongkha তিনি সারা থাঙ্কে actually TUJS আন্দোলন khai edisi to sik sidul to edisi to hemen yagulban kono অবদান করে বড় গোলটা edisi against খাইছে আপরো বড় স্লোগান দিত কিন্তু TUJS খাই ইন্দিরা গান্ধী হেমান ইয়াগুলোকে সরকার সব চালকা CPM চালকা যে TUJS যে ইমাং তো মানে ও ইমাং তিনি সাকসেস নেমালে অমন जों আনভেরি আনফরচুনেট বলে দুঃখজনক মানে মানে তাহলে মানে আনফরচুনেট অন ইমাং নো খরকসা তাই খরচা যে এডিশন চার্জে বরাবর সরকার গঠন থেকে অমন বাগিনি তিনি কি বছর সেই সাবো টিপাসন দুকারিবা যে দোকানাও CPM দুকারি হই হইছে আং চিন্তাটো জন শাসন মাসও বড় যদি খাসি উংকে जों তিনি তংলা খামো ল্যান্ড রাইট মা খামো जों পলিটিক্যাল রাইট মা খামো जों অনেক কিছু আগাও থাম খামো কিন্তু তিনি বড় অ্যাক্টিভিটিস করিনি বাগি বড় কক সারে জ্ঞান বাগিনো जों हाय बड़ सरकार तंटिफाना जों सरकार कक साइ दङ हाय माने कोनो एक दिननो खानो हाय जे बड़ कोनो सरकार के जों साइ दङ दिनबो विधानसभा साइ दङ विधानसभा बारे साइ जों मियाव राज्यपाल जेटा भाषण नका विधानसभा अधिवेशन चलाकालीन जों राज्यपालनि जे गवर्नर जे स्पीच टिटिए दिसो डेभलप खालामनांगौ गासिबो करे गबो जों सबो नखा जे बर्तमान हापा जे जरदने बिजेपि गभर्नमेन्ट जा 8 বছর তিনি কিন্তু जों 3 সাইজ নকা তা মানে গভর্নর স্পীচ করি মিন্স তামার গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট খায়া টিটিए दिसो जों आमो साइ दङ तिनि बरो टिटिए दिसो दखल खायनि ककसौ तिनि बरो टिटिए दिसो लामा हाबिनि ककसौ टिटिए दिसो एजुकेशन सिस्टम बाइ गभर्नमेंट ककसौ तिनि लामानि मन्त्रि साबो माननीय मुख्यमंत्री एजुकेशन मिनिस्टार साबो तिनि माननीय मुख्यमंत्री तुइनि मन्त्रि साबो तिनि माननीय मुख्यमंत्री आरडिनि मिनिस्टार साबो माननीय मुख्यमंत्री गौर सराय से साइमानो आंगा साउथि बराजन बर्तमान जे माननीय मुख्यमंत्री अब सम्पूर्ण सेलुर मुख्यमंत्री सराय आनबगनिया बर्तमान दिनाव जों 2026 जों दिनाव रैली खाया 2028 तिब्रासा मुख्यमंत्री सामो जों दिनाव रैली खायो एवं तिनि मास गैदारिं 2026 जों हाइन पाइने हेसे 2026 कोनो नेशनल पार्टी कोनो आंचलिक पार्टी तिब्रामते फाइट खाने न तिब्राव कोनो केवनिया सु क्षमता करिको तिब्रामते एककनो और एब्सोल्युट मेजरिटी जों तिफाने जाम कन्फार्म अमो तिनि जों खमलंग जे गैदारिं खायदों माने तिनि जों जे बागरिल खायदों माने ओ 2026 नि बागैया म 2028 नि बै जों खायदों बेले हामबाय बरम गनानो खापानि खाजु जों बरम गनांनि जरा काइसाव TSF नि सिमी बरमनि जे चिरिकमानि खरां रिगनाय तागरो कादिबै स्कुल कलेज मा हारनै हनै बरमना फाइट खेने रक फियाबा बरमनि अ रानचाक दि बथाय रक हासते गनांगनो खलायजा ताबुकबो दफा बसंनि बागैनो कक साबानि थागिया जों ताइबो अरबो बरम गनां सम फाइसा खलायजा खरसा खरसा जों कक संलायनाय रिगनाय नायथक रिगनाय हामजांग रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताब जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरा
চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারো যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফাজাগো মানথগো जेरब रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फालनगनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय माननाय हाके लेदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ पानमालिपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुं नंबर 87878315552 82589191171 /8119938 548